परस ये तुहाडी इज्जत दे भी रखवाले नहीं और तुहाडे ईमान दे भी रखवाले नहीं। ये तुहाडी इज्जत नूं भी खराब करदे ने, तुहाडे ईमान नूं भी खराब करदे ने। अगर चाहते हो ना जादू टूने हसद तो हर तरह की परेशानी हर तरह की मुसीबत तो अगर बचना चाहते जी तो सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कर लो। वेख लो बंदा जिहड़ा ना असल साडा जिहड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये वे कि असी हमेशा जिहड़ा ना शार्टकट रस्ता ही लभने आ। असी आने सानू कुछ करना ना पवे, अगला ही कोई बंदा जिहड़ा ना वही मेहनत करे तो मेरिया परेशानियां मुक जान, अगला बंदा ही मैनू दम करे तो मेरिया मुसीबत खत्म हो जान। मैं किसी को तवीज़ ले आवां तो मेरे रिज़्क अंदर बरकत पै जाए, मैं कोई धागा दम करवा के अपने गल अंदर लटका ला या अपने बाजू ते बन ला तो मेरिया जिन्नात दे कोलों जिहड़ी ने हिफाजत हो जाए। इंसान शार्टकट रस्ता लभन की कोशिश करता है, लेकिन जिहड़ा रस्सा जिहड़े अज़कार जिहड़ा तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया ना इंसान नूं अपनाने वास्ते तैयार ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु वेखो ना दुनिया के उपर असी बाबियां के उपर फटाफट ईमान लै आउने आ, बाबियां दी जादूगरां दी और तवीज़ धागे करने वालियां दी जुबान के उपर फटाफट ईमान लै आउने आ। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दसिया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ईमान ही नहीं, असी ਉਹਨੂੰ अपनाने वास्ते तैयार ही नहीं। अगर किसी को कहिए ना फलाना जिक्र कर, आंदा हज़रत जी मैं बड़ा जिक्र करना, तुहानू पता ही नहीं, मैं तो बड़ा अज़कार करता रहना, हर टाइम ही करता रहना, लेकिन फिर भी मेरिया परेशानियां खत्म नहीं होंदियां। ਉਹਦੀ दो वजह ने, एक तो जो असी अल्लाह का जिक्र करने ना उदों असी पूरी तवज्जो दे नाल असी अल्लाह का जिक्र नहीं करते। यह तस्वीर फिरदी है पई, ध्यान किते कारोबार वाले, किते औलाद वाले, किते जनाब किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वास्ते साडा ध्यान चला जाता है। और दूसरी वजह यह कि असी ईमान और तवक्कल दे नाल जिहड़ा अल्लाह पाक दा जिक्र नहीं करते। और यार अज़कार ते ओही ने जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले सानू दसे ने। सहाबा ओही पढ़ते सन, अल्लाह अपनी रहमत फरमा देंदा सी, अल्लाह अपनी रहमतां बरकतां दे नज़ूल कर देंदा सी। लेकिन असी अपने गिरेबान दे अंदर झांक के वेखीए कि अज़कार ओही ने, सानू क्यों फायदा नहीं दे रहे, ओदी की वजह है, ओदे उपर असी गौर करिए। जिहड़ा बंदा सुबह शाम दे अज़कार पढ़ लेंदा जी ना, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे दा कुछ बिगाड़ नहीं जे सकदी, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे दा नुकसान नहीं जे कर सकदी। मैं तो बल्कि मुहद्दिसीन दे बारे उलमाए कराम दे बारे पढ़िया कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने जिहड़ी यजूज मजूज दे अगे एक दीवार मजबूत खड़ी की सी ना, मैं सूरत कहफ दी जो तफसीर बयान की थी तुहाडे सामने जिक्र कर चुके हाँ कि वो लोहा जमा किया गया, तांबा जमा किया गया, फिर उन्होंने किन्ने दिन जिहड़ा ना लोहे की दीवार खड़ी करके उहदे अंदर तांबा पिघलाया गया है। एक मजबूत दीवार जिहड़ी यजूज मजूज दे सामने ये ज़ुल्करनैन ने खड़ी कर दी है। लेकिन मुहद्दिसीन उलमाए कराम ने लिखा है कि जिहड़ा बंदा सुबह शाम दे अज़कार कर लैंदा ना, उस शैतान दे मुकाबले दे अंदर उस दीवार नालों भी कई गुना जिहड़ा है ना वो ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। जिहड़ा बंदा वो अज़कार कर लैंदा है उस दीवार नालों भी ज्यादा ताकतवर ने शैतान दे मुकाबले दे अंदर। शैतान उस बंदे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा, शैतान उस बंदे नूं जिहड़ा है ना नुकसान नहीं दे सकता। तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तुसीं पढ़ के वेख लो। अब वेखो साड़ियाँ 70-70 साल उम्र हो गई है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का, लेकिन सानू पता ही नहीं सुबह शाम जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार करते रहे सन वो अज़कार है किहड़े ने, असी करने भी ने कि नहीं करने, वो किस टाइम करने ने। मेरे मोहतरम भाईओ, ये सुबह किसी टाइम भी अगर जो फजर की नमाज पढ़े ना तो उस तो बाद सुबह दे अज़कार करया कर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी टाइम लेट अख खोल दिए, चलो चाशत दे टाइम जिहड़ा ना इंसान जिहड़ा है वो सुबह दे अज़कार उठ के नमाज पढ़ के अज़कार कर लवे, या किसी टाइम इंसान नो लेट जाग आती है तो चलो कम अज़ कम जिहड़ा ना जवाल तो पहले पहले इस सुबह शाम के अज़कार जरूर कर लिया कर। कई बंदे लेट हो जाते हैं, वो आते हैं नमाज तो लेट हो गए हाँ, फर्ज ही पढ़ते हैं, सुनता भी नहीं पढ़ते, सुनता भी पढ़िया करो। और फिर वो आते हैं असीं लेट हो गए, सुबह शाम के अज़कार का जिहड़ा ना सुबह का टाइम जिहड़ा अज़कारां दा वो गुजर चुकिया है। ना मेरे भाई, जदों भी जाग आ जाए जवाल तो पहले पहले ये जरूर सुबह दे अज़कार जिहड़ा ना पढ़ लिया करो। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है दो बंदियां दी नमाज का टाइम हो ही है। एक जिहड़ा बंदा सौ गया है उन्होंने जदों भी जाग आईए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहदी नमाज का टाइम हो ही है, उस टाइम ही उठ के नमाज पढ़ लो, नमाज कज़ा नहीं होएगी। और दूसरे नंबर पर आपने फरमाया जिहड़ा बंदा भुल गया है उन्होंने जदों भी याद आ जाए बस ममनू वक़्त ना है जिहदे अंदर नमाज पढ़ना मन है वो वक़्त ना है। आपने फरमाया जदों भी जाग उन्होंने याद आ जाए वो नमाज अदा कर ले, ओदी नमाज का वही टाइम है, ओदी नमाज कज़ा शुमार नहीं होएगी। तो इस वास्ते मेरे मोहतरम भाई जदों भी जाग आए उठ के जरूर नमाज पढ़ो। आ वेखो घर के अंदर FA BA मैट्रिक पास तुहानू बच्ची मिलेगी, बच्चा हैगा तुहाडे घर के अंदर, अपनी बेटी ने तो मैट्रिक करवा लिया, FA करा ली, FSC करवा ली और बड़े बड़े तो कोर्स करवाए, लेकिन सुबह शाम के अज़कार अपनी बेटी ने तो याद ही नहीं करवाए, अपनी बेटी ने अपने बेटे ने सुबह शाम के अज़कार की तलीम ही नहीं दी। और तेरे घर के अंदर हर बेटी पढ़े, तू पढ़े, हर बेटा जिहड़ा तेरे सुबह शाम के अज़कार पढ़े। अज तू ये हद कर लो, शुरू कर लो सुबह शाम के अज़कार, फिर वेख्या दे जिंदगी अंदर बहार किस तरह होंदी है, जिंदगी के अंदर जिहड़ा ना सुकून किस तरह होंदा है। चलो तुहानू नहीं पढ़ना होंदा, घर के अंदर कोई बेटी पढ़ ले, तुसी कान ला के सुन ही लवो। मैं इंशाअल्लाह ये जिहड़े अस तुहाडे सामने अज़कार बयान करने ने ये WhatsApp की शक्ल के अंदर WhatsApp के उपर तुहानू इंशाअल्लाह मिल भी जाएंगे। जिहड़ा बंदा हासिल करना चाहता है लै भी सकता है। तो मेरे भाई तेरी बेटी पढ़े, तेरा बेटा पढ़े, ये सुबह शाम के अज़कार के अंदर खैर ही खैर है। ये सुबह शाम के अज़कार के अंदर की है, सुबह शाम के अज़कार के अंदर अकीदा तौहीद है। वो जिहड़ा बंदा सुबह भी अकीदा तौहीद वाले अज़कार करता रहे ते शाम भी अज़कार करता रहे, सुबह उन्होंने कीते ने ते शाम तो पहले पहले अगर उस बंदे को मौत आ जाए तो अपनी ईमान नाल दसो उस जैसी मौत कोई है वे, उस जैसी मौत ही कोई नहीं। अगर शाम को कोई बंदा तौहीद वाले अज़कार पढ़ ले, शाम को रात के किसी टाइम उस बंदे को मौत आ जाए तो उस जैसी ईमान वाली मौत ही कोई नहीं। सुबह शाम के अज़कार के अंदर अकीदा तौहीद है, सुबह शाम के अज़कार के अंदर जामे तौहीद है। जिहड़ा बंदा सुबह शाम के अज़कार कर लेंदा ना वो जामे तौहीद पी लेंदा है। और सुबह शाम के अज़कार के अंदर आफियत है, सुबह शाम के अज़कार के अंदर सेहत है, और सुबह शाम के अज़कार के अंदर नुकसानात तो इंसान बच जाता है और हर तरह की हिफाजत है। सुबह शाम के अज़कार के अंदर जहन्नम तो आज़ादी है, सुबह शाम के अज़कार के अंदर जन्नत की जमानत है, और सुबह शाम के अज़कार के अंदर दुआ जहाना की भलाई है। आइए जरा किसी भी सहाबी ने तुसी पढ़ के वेख लो, किसी दी सहाबी की जिंदगी को वेखो, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सहाबी नहीं सी जिहड़ा सुबह शाम के अज़कार ना पढ़ता है। हज़रत जनाब मैं मुस्लिम के अंदर पढ़िया अबू वाइल शकीक बिन असलमा असद अल असदी, इन्हां दे बारे मैं पढ़िया ये बयान करते हैं। हज़रत अबू वाइल शकीक बिन सलमा आंदे ने कि असी ना एक दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो हज़रत जनाबे सुबह के टाइम ही ना हज़रत जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं मिलन वास्ते चले गए तो दरवाजे दे दस्तक दी, इन्हां दी खादमा बाहर आई, इन्हां ने असी आख्या जी अब्दुल्ला बिन मसूद नूं मिलना है। इन्हें आख्या जरा रुको ठहरो मैं तुहानूं दसनी आ। अंदर गई इजाजत लैके आई, उन्हें कहा जी बुला लो। एक खादमा फिर आई, इन्हें आख्या जी आ जाओ अंदर तुसीं तशरीफ लाओ, अब्दुल्ला बिन मसूद बुला रहे ने। हज़रत वाइल बिन शकीक ये आंदे ने कि असी ना रहमतुल्लाह अलैह असी बाहर ही खड़े रहे। थोड़ी देर तो बाद असी हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर अंदर दाखिल होए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं असी वेखिया ये अज़कार कर रहे ने, सुबह दियां तस्बीहां पढ़ रहे ने। असी जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद दे कोल जाके बह गए तो अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने यार इन्नी लेट क्यों कर दी जे, तुसी जल्दी क्यों नहीं अंदर आए, लेट क्यों आए जे। ते ये वाइल बिन शकीक कहन लगे असी आखिया असी सोचिया कोई घर दे अफराद जिहड़ा ना ये सुते होने ने ते हज़रत उन्होंने उठाते होणगे। उदों किहड़े कोई इन्ने कमरे हुंदे सन, एक अद्धा ही कमरा हुंदा सी, उत्थे ही सारे घर दे अफराद सौंदे सन। आंदे ने असी सोचिया कि घर दे अफराद नूं तुसीं उठांदे ना होवो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने तुसी ये गुमान कर लिया
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے غفلت دی نیند ستے ہون گے، اس ٹائم غفلت دی نیند ستے ہون گے، میرے سارے گھر والے جڑے نا اس ٹائم بھی اذکار دے اندر نے اذکار پڑھ رہے نے۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائل بن شقیق فرماندے نے کہ اسی اتھے جنی دیر تک بیٹھے رہنا بار بار اپنی خادمہ نو آندے اے دیوار چاہن کے ویکھاں سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے۔ تے جدو سورج نکل آیا نا خادمہ نے دسیا تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراق دی نماز پڑھی تے آندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جیڑے اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے رہے سن میں انہاں اذکار دے نال آج صبح دا آغاز کیتا ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بڑیاں بڑیاں غفلتاں کی دیاں، بڑیاں تیریاں نافرمانیاں کی دیاں، لیکن اللہ تو سانو صبح دا آغاز کروایا ہے۔ اللہ ساڑی پکڑ نہیں کی تھی صبح دے ٹائم یار بندہ کنیاں رب دیاں نافرمانیاں کردہ ہے، گھر اندر کنیاں رب دیاں نافرمانیاں، گھر دے اندر جناب باپ بیٹی دے سامنے بیٹھ کے ایک گندے ڈرامے دیکھدا نظر آندا ہے، کنیاں رب دیاں غفلتاں کردہ ہے، لیکن اس اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ جس رب نے ساڑی پکڑ نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت جناب عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آندے نے کہ میں نا اپنے باپ نو ویکھیا میرے ابا جی ہمیشہ نا اکثر جنوں دی ہو سنبھالی کوئی دعا بڑی کثرت دے نال صبح دے ٹائم بھی پڑھ دے اور شام دے ٹائم بھی پڑھ دے۔ میرے ابا جی پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیرے کولو کفر دی پناہ دے اندر ہونا، اللہ میں تیرے کولو فقر دی پناہ دے اندر ہونا، اللہ میں نو کفر دے کولو بھی بچائی، اللہ فقر دے کولو بھی بچائی، اور اللہ میں عذاب قبر دی تیرے کولو پناہ منگنا، اللہ میں نو عذاب قبر تو بھی بچائی، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ میں نو کوئی بچا نہیں سکدا، اللہ میں تیرے کولو دی پناہ منگنا۔ حضرت جناب عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی نو آندے نے ابا جی جدوں دی میں ہوش سنبھالیے تسی صبح بھی یہ تسبیح پڑھ دیو شام بھی یہ تسبیح پڑھ دیو، اس زبان نال تانوں اتنی محبت کیوں ہے؟ تے حضرت جناب حضرت بکرہ رضی اللہ ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھے ہے آپ دے کولو یہ دعا سکھیے، آپ یہ دعا صبح بھی پڑھ دے سن اور شام بھی پڑھ دے سن۔ میری تے زندگی دی خواہش یہ وے کہ میں جدوں بھی صبح دا آغاز کراں تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کراں، جدوں شام دا دن دا اختتام کراں شام دا آغاز کراں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کراں۔ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آج یہ ذرا صبح و شام دے اذکار دے اندر بہار ہی بہار ہے، صبح و شام دے اندر اذکار دے اندر جامع توحید عقیدہ توحید، آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے اوپر غور فرماؤ۔ ہاؤ نظر عزیزان من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، آمنوا ذکروا اللہ، اپنے اللہ نو کثرت دے نال یاد کریا کرو، اپنے اللہ دا ذکر کثرت دے نال کریا کرو۔ ایدا سادہ معنی اے وے کہ ایمان بھی اللہ نے لے آندا جے ہن تے میرا ذکر کثرت دے نال کرو، اوے نمازاں پڑھ دیو ہن تے میرا ذکر کثرت دے نال کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا میں اللہ نو کثرت دے نال یاد کرو ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، فرمایا صبح بھی اللہ دیاں پاکیاں بیان کرو اور شام نو بھی اپنے اللہ دیاں پاکیاں بیان کرو، صبح بھی اپنے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو اور شام نو بھی اپنے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو۔ اور کہتے اللہ فرماندے نے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، فرمایا صبح شام اپنے اللہ نو یاد کریا کرو، صبح شام اپنے اللہ دیاں تسبیحاں کریا کرو اور صبح شام اپنے اللہ نو
انج ذکر اذکار دے اندر اپنی زندگی صبح شام دی گزاریا کرو. اور کیتے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید اندر اللہ فرماندے نے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب. فرمایا کہ سورج نکل دیاں بھی میں اللہ دیاں تسبیحاں کرو اور سورج ڈھل دیاں بھی میں اللہ دیاں تسبیحاں کرو اور سورج نکل دیاں بھی اللہ نو یاد کریا کرو اور سورج غروب ہوندیاں بھی اپنے اللہ نو یاد کریا کرو. اور کیتی اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید اندر اس بات دا اس طرح اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. فرمایا شام نو بھی اپنے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو اور رات نو بھی صبح بھی اپنے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو. یعنی کہ بارہا مقامات دے اوپر اللہ پاک نے فرمایا صبح شام میری تسبیح بیان کرو اور صبح شام میرا ذکر کرو. یہ اللہ نے فرمایا گڑ گڑا کے میں اللہ نو یاد کرو, اٹھدیاں بھی یاد کرو, بہندیاں بھی یاد کرو. یہ اللہ فرماندے نے اپنے دل دے اندر ہی میں اللہ نو یاد کرو. اور اللہ کتے فرماندے نے بہت ہی اچھی آواز دے نال نہیں بلکہ دھیمی دی آواز دے نال میں اللہ دا ذکر جڑا نا کثرت دے نال کرو. تو آئیے ذرا صبح شام دی اذکار بہار ہی بہار صبح شام دے اذکار دے اندر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیڑیاں دعاواں پڑھ دے سن. اللہ دے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو صبح کر میرے نبی پڑھ دے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین محمد وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میرے نبی جدو صبح کر دینا تے دعا پڑھ دے آمدے نے اللہ اسی فطرت اسلام دے اوپر صبح کی دیا سبحنا علی فطرت الاسلام. اللہ سی فطرت اسلام دے اوپر صبح کی دی اور فرمایا وعلی کلمت الاخلاص. اللہ اسی جڑا کلمہ توحید دے اوپر صبح کی دی اور اللہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اوپر اللہ سی اپنی صبح دا آغاز کر دیتا. اے اللہ اسی جناب ابراہیم دی ملت دے اوپر اللہ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین سکھاؤ اللہ اسی او دے اوپر اپنی صبح دا آغاز کر دیتا. اور حضرت جناب ابراہیم نبی اللہ مشرکان دے وچوں نہیں سن, بڑے پکے توحید والے اللہ بڑے پکے تیرے با توحید دے بادشاہ حضرت جناب ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو نا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جاندا صبح دا آغاز کر دے دے کتنی پیاری دعا پڑھ دے. اللہ اے دے اندر عقیدہ توحید ہے, اے دے اندر فطرت اسلام ہے اور جنہوں فطرت اسلام تے جنہیں اپنی صبح دا اللہ نے انہوں اٹھا دیتا نیند تو بیدار کیتا فطرت اسلام تے اس بندے جیسا خوش قسمت کوئی نہیں. حالانکہ وہ اللہ اپنی ذات ہے, اپنی جناب اختیارات دا مالک ہے, اللہ اپنی مرضی والا ہے. اللہ دی مرضی تو انہوں ستیاں ہی موت دے دے انہوں کون پوچھ سکتا ہے, لیکن اللہ نے تینوں بیدار کیتا پھر تو بیدار ہو کے اس رب دی تسبیح نہ کرے تے تیرے نال بڑا کم وقت کوئی نہیں. تیرے نال بڑا جڑا ہے نا جناب اے بناو تیرے نال بڑا جڑا ہے نا اے جناب جڑا نا اللہ دی نافرمانی والا بندہ کوئی نہیں. اپنے اللہ دا ذکر کثرت دے نال کریا کر. اوے اپنے ایمان نال دسو گا او جس بندے نے دعا صبح دے ٹائم پڑھی تے انہوں موت شام تک کسے بھی ٹائم آ جائے تے او دی موت عقیدہ توحید تے ہونی ہے. او رب انہوں جنت عطا کرن گے کہ نہیں کرن گے؟ اللہ تے انہوں کہن گے عقیدہ توحید تے زندگی گزارن والیا, عقیدہ توحید نو اپنان والیا, جا تینوں موت آئیے میں رب نے معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا کثرت دے نال یاد کرو, انہوں کثرت دے نال جڑا نا اس دعا نو پڑھیا کرو. آؤ ذرا مسلمان ہو, میرے کملی والے نبی اپنے صحابہ نو فرماتے ہیں میرے صحابہ جی دو صبح کرو نا تے دعا پڑھیا کرو. اللہ دے نبی آپ بھی پڑھ دے نال اپنے صحابہ
पढ़ांदा है। आप फरमांदा है ऐ मेरे सहाबा पढ़िया करो अल्लाहुम्मा बिका असबगना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैकल इलैकल मसीह। अल्लाह असी सुबह की दिए ते अल्लाह तेरी तौफीक दे नाल, अल्लाह सी शाम भी करांगे ते तेरी तौफीक दे नाल, अल्लाह सी जिंदा मां ते तेरी तौफीक दे नाल, अल्लाह सी मरांगे ते तेरी तौफीक दे नाल, अल्लाह असी मरांगे भी ते तेरी तौफीक व इलैकल मसीह। असी फिर लौट के तेरी तरफ ही आना, अल्लाह लौट के तेरी तरफ ही आना। आप देखो ना कितनी प्यारी दुआ ये मेरे नबी पढ़ दे ते शाम भी मेरे नबी पढ़ दे और मेरे नबी दे सहाबा भी पढ़िया कर दे। इंज करके ना मेरे पाक नबी करे अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो ज़ारा नो मेरे नबी फरमाते हैं मेरी प्यारी बेटी फातिमा अगर तेरे ते बड़ियां बड़ियां मुश्किलां आ जान, तेरे ते बड़ियां बड़े दुख दे तकलीफ आ जान, और तेरा दिन कोई ऐसा ना होवे जिदे अंदर तू दुआ ना पढ़ी होए, तेरी रात कोई ऐसी ना होवे जिदे अंदर तू दुआ ना पढ़ी होए। आप फरमाते ने बेटी फातिमा पढ़िया कर या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तागीथु अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफसी तरफत ऐनल। रमाया ए जिंदा रहने वाले ते जिंदा रखने वाले, ए कायम रहने वाले ते कायम रखने वाले, मैं तेरे कोलों तेरी रहमत दा सवाल करना हूं अल्लाह मेरे सारे मामले ठीक कर दे ते अल्लाह मैनू अख झपकन दे बराबर भी अपने नफस दे हवाले ना करे। अल्लाह मैनू अपनी पकड़ दे, अल्लाह मैनू अपनी हिफाजत दे अंदर रखे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने ने बेटी फातिमा जिदों तेरे ते कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, हर सुबह ते हर शाम ये दुआ जरूर पढ़िया कर या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तागीर अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफसी तरफत ऐनल। ऐ जिंदा रहने वाले ते जिंदा रखने वाले, ऐ कायम रहने वाले ते कायम रखने वाले, ऐ मैं तेरे को तेरी रहमत दा सवाल करना अल्लाह मेरे सारे मामले दुरुस्त कर दे, अल्लाह परेशानियां मेरियां खत्म कर दे ते अल्लाह मैनू एक अख झपकन दे बराबर भी अल्लाह अपने नफस दे हवाले ना करे। ओए अल्लाह जानदा जिहड़ा बंदा अपने नफस दी ख्वाहिशात दे पीछे लग जांदा है ओदी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है ते आखिरत भी बर्बाद हो जाती। इस वास्ते हर वेले दुआ करया कर कि अल्लाह जिहड़ा ना अपनी हिफ्ज़ व ईमान दे अंदर रखे, अल्लाह सानू अपनी हिफाजत दे अंदर ही रखे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नू दुआ सिखा रहे ने। और मेरे वीर नबी पाक दी बेटी नो परेशानी आई है वो दुआ पढ़ रही अपने रब नाल काला मिला रही। और तेरे ते परेशानी आ जाए अफसोस की गल है और तेरी बेटी मलंगनियां दे सामने रुलदी है और तेरी बेटी मलंगा दे सामने जाके अपनी इज्जत नूं उछालदी नजर आउंदी। और तेरी बेटी किसे पीर कोल किसे बाबे कोल किसे फकीर कोल तवीज़ लैन वास्ते जांदी नजर आउंदी। और ना तेरी इज्जत दी मुहाफत ने और ना ही तेरे ईमान दी मुहाफत ने। और जिहड़ा बंदा इस तरह दे मलंगा कोल जाके तवीज़ लियाउंदा है और जिहड़े नहाते ही कदी नहीं और जिन्हां नूं नहाते ही कई कई साल गुजर जाते। इंशाअल्लाह मैं अगला जुमा पढ़ावांगा जादू करने वाले बंदे जिहड़े जादूगर ने ना उन्हां दी फितरत किस तरह दी, किस तरह जादू सीखते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे अंदर मैं बड़ी तफसील दे नाल मौजू बयान करांगा। लेकिन मैं खुदा दा वास्ता दे के कहंदा ने ये मैं हाथ जोड़ के तुहानूं कहंदा ने ओए इन्हां मलंगा कोलों अपना ईमान बचा लो, इन्हां मलंगा कोलों अपना दीन बचा लो। अगर चाहते हो दुनिया आखिरत बेहतर हो जाए फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन थे ऊपर अमल करो, गौर करो। ये आराब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अज़कार जेडे ने इन्हां नूं मुहब्बत नाल सुबह भी पढ़ शाम भी पढ़, तेरी बेटी पढ़े तेरा बेटा पढ़े खुद पढ़ और ये तर्जमे के ऊपर भी गौर कर। ये अंदर अल्लाह पाक ने कितने कितने खजाने रख चढ़े। मैं अगे दसिया ना ये सुबह शाम के अज़कार के अंदर हर तरह के नुकसानात तो बचाओगे। आइए जरा
غور فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے. آؤ ذرا مسلمانوں کرنا چاہ رہا ہوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں. اللہ کریم فرماندے نے وَذْكُرُوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا. اللہ دے پاک نبی کریم سرکار مدینہ اے میرے نبی دے چچاؤ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم دے کول آئے آگے آمدے نے میرے بتیجے منو کچھ ایسے کلمے سکھا دے اور جنہ کلمیاں دے نال میں اپنے اللہ دے کولوں چیزاں منگیا کراؤ میں اپنے اللہ دے کولوں دعا کریا کراؤ. میرے نبی فرما دے میرے چاچا جی صبح بھی پڑھیا کرو تے شام بھی پڑھیا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ دے نبی فرماندے نے میرے چاچا جی اپنے اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کریا کرو. آکیا کر اللہ منو دنیا آخرت دے اندر عافیت عطا فرما دے اللہ میرے ہر معاملے دے اندر عافیت عطا کر دے اللہ میرے دین دے اندر بھی منو عافیت عطا. اللہ اپنی طاقت دے مطابق جڑے تواڈے نال وعدے کیتے نے اپنی طاقت دے مطابق اللہ مونا وعدیاں دیاں پاساریاں بھی کرنا. اللہ میری آگے حفاظت فرمایا دے اللہ میری اگیوں بھی حفاظت فرمایا دے اللہ میری پچھیوں بھی حفاظت فرمایا دے اللہ میری دائیوں بھی اللہ سجیوں بھی حفاظت فرمایا دے اللہ میری پچھیوں بھی حفاظت فرمایا دے اللہ میری اتوں بھی حفاظت کے پاس نہ کرے آگے. کتنی پیاری دعا وہ جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھ لینا اللہ سارا دن اس بندے نو اپنی حفظ و ایمان اندر لے لیتا. وہ جڑا شام دے ٹائم پڑھ لینا اللہ اس بندے دیاں ساری رات حفاظت کردا. میرے نبی دے چچا چلے گئے چند دن گزرے نہ پھر میرے نبی دے کول آئے آکے آمدے نے بھتیجے مینوں اور کوئی کلمے سکھا دے اور جنہ دے نال میں اپنے اللہ دے کولوں چیزاں منگیا کراؤ. میرے نبی فرما دے میرے چاچا جی دنیا دے اوپر ایمان تو بال اللہ دے کولو سب نالوں منگن والی جیڑی بڑی چیز او عافیت او جنوں عافیت مل گئی ایمان دے بال اس بندے نو پوری دنیا دا خزانہ مل گیا او جس بندے نو عافیت مل گئی ایمان تو بعد پوری دنیا دی سب تو بڑی نعمت مل گئی. میرے بید اللہ دے کولو عافیت دا سوال کریا کر. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح دے جڑا جناب سب تو بڑی نعمت ہے او عافیت ہے. میرے نبی فرما دے میرے چاچا جی جڑی دعا میں تانوں سکھائی نا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ منو دنیا آخرت دے اندر عافیت عطا فرما دے. میرے نبی فرما دے چچا دے اس دعا نو صبح بھی پڑھیا کرو تے شام دے ٹائم بھی پڑھیا کرو. اللہ نے صبح شام دے اذکار دے اندر اللہ جاندہ بہانا ہی بغانا ڈھک دی دیا رمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اچھا بھئی جڑا بندہ آندے نا میں ہر طرح دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی آندے نے سونیا رات نہ مینوں بچھو نے کٹ لیا ہے تے مینوں دی بڑی تکلیف سی بڑی دی تنگی ہوئی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو
تو رات دے ٹائم جو تینوں بچھو نے کڈیا تو اس تو پہلے کیوں نہ 3 مرتبہ پڑھیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ فرماندے نے 3 مرتبہ جڑا بندہ اے دعا رات دے ٹائم پڑھ لیندا ہے، ساری رات دنیا دا کوئی زہریلا جانور اس بندے نوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ویکھو پچھلے دنوں دے اندر ڈینگی دی بیماری ہے، جدوں گرمیاں ہوندیاں ڈینگی دی بیماری شروع ہو جاندی، کرونا وائرس دی بیماری آئی سی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ سانو اس طرح دی ہر طرح دی وبائی مرض سے کو اللہ محفوظ فرمائے۔ تے اے دعا جڑا بندہ پڑھن والا ہے نا، آپ نے فرمایا دنیا دی کوئی چیز اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک اور صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے، آ کے اندے نے سونیا رات نہ مینوں بچھو نے ڈنگ لیا ہے تے ساری رات میں دی تکلیف دے اندر ہی تڑفدا رہیا ہاں، سونیا ہلے تک مینوں تکلیف ہو رہی ہے، فجر دا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ نے فرمایا صبح و شام جڑا بندہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لینا ہے، اللہ ہر طرح دے موذی جانور دے کول اس بندے نو محفوظ فرما لیندا ہے۔ ویکھو کنیاں پیاریاں دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں۔ او یار اسی جدوں ساڈے تے مصیبت ہوندی ہے نا، اسی پہلے آرام نہ بیٹھے رہنے ہاں، دعا دی فکر کوئی نہیں ہوندی، کام دی فکر نہیں ہوندی۔ ہمیشہ جدوں اسی جناب سنگی چ نو پھس رہنا اودوں پھر اسی دوڑنے ہاں کہ سانو کوئی دعا دسو پریشانی ختم ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ دسو کاروبار اندر برکت آ جائے، ایسا وظیفہ دسو زندگی دنیا آخرت دیاں اے جڑیاں پلائیاں تا ہو جان۔ او یار اس وظیفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 1400-1500 سال پہلے دس دیتے نے۔ اصل ساڈی کم بختی ہے کہ اسی انہاں نو پڑھ دے نہیں، ساڈی لاپرواہی ہے کہ نبی پاک دیاں دعاواں اسی سکھ دے نہیں، اسی تویزاں نے مگر دوڑنے ہاں، دنیا دے اوپر بابیاں ملنگاں کولو دوڑنے ہاں کہ ساڈی کوئی مشکل حل ہو جائے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذات پوری کائنات نال اچے نے، آپ دی ذات دا مقابلہ کوئی نہیں، آپ دی بات دا مقابلہ کوئی نہیں، انہاں دی سانو فکر ہی کوئی نہیں، اسی انہاں دیاں دعاواں پڑھ دے کوئی نہیں۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، ہاں ذرا مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ اللہ کریم فرمانے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے شام دے ٹائم 3 مرتبہ دعا پڑھ لینا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم 3 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ پاک سارا دن اس بندے دے کسے قسم دی بیماری نہیں آئے گی، اور اللہ دیاں بندے دیاں سارا دن حفاظت کردا رہے گا، دنیا دی کوئی چیز اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جڑا رات دے ٹائم اے دعا پڑھ لیندا ہے مغرب تو پہلے پہلے، عصر تو بعد تے مغرب تو پہلے پہلے، اور جڑا بندہ دعا پڑھ لیندا ہے 3 مرتبہ، اللہ ساری رات اس بندے دیاں حفاظت فرماندے رہندے۔ اب دیکھو نا کتنیاں پیاریاں میرے نبی دیاں دعاواں، اور میرے ویر کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بڑی تو بڑی پریشانی دی اندر گر جائے، اے پڑھیا کر اللہ اللہ ربی لا اشریک بہ شیئا۔ میرے نبی فرماندے نے وہ جڑا بندہ صبح دے ٹائم 7 مرتبہ پڑھ، شام دے ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ اس بندے دیاں پریشانیاں نو ختم کر دینا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا جڑا بندہ صبح شام میں بھی دعا 7 مرتبہ پڑھ لیتا، اللہ پاک اس بندے دیاں پریشانیاں نو ختم کر دینا، اللہ اس بندے دیاں مصیبتاں نو ختم کر دینا، اللہ اس بندے دیاں تنگیاں نو ختم کر دینا۔ یہ ذرا نبی پاک دے پیارے فرامین دے اوپر غور فرماؤ، یہ اجر و ثواب کنا جڑا بندہ صبح شام دا اذکار پڑھ لیندا ہے، اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح دے ٹائم 100 مرتبہ تے شام دے ٹائم 100 مرتبہ، آپ فرماندے
وہ جڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھن والا اللہ اس بندے نو اجر بھی بغیر حساب دے عطا فرماندے اور اللہ اس بندے نو رزق بھی جڑا بے حساب ہی عطا کر دیندے نے اجر بھی بے حساب تے رزق بھی بے حساب جڑا بندہ صبح شام دعا پڑھ لیندا ہے ویسے بھی کثرت دے نال دعا پڑھن والے بندے نو نا کدی رزق دی تھوڑ نہیں جی ہوندی جڑا بندہ ہر ٹائم پڑھدا رہندا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح پڑھ لیندا تے 100 مرتبہ شام نو پڑھ لینا آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو اجر بھی بے حساب عطا فرمان گے اور قیامت تک اس بندے نو جادو تے ٹونے دے کولو بھی اللہ محفوظ فرما لین گے قیامت تک اس بندے نو جادو دے ٹونے دے کولو محفوظ فرما لے کیوں بھئی جڑا بندہ دعا پڑھ لیندا انہوں پھر کسے بابے کو جان دی لوڑ نہیں دی مولو تے صحیح کسے بابے کو طویل لیان دی لوڑ نہیں دی ایڈے بڑے طویل نبی پاک دے گئے نے کہ پڑھیا کرو اے تسبیحاں اسی وہ پڑھ دے کوئی نہیں شارٹ کٹ رستہ جڑا نا اسی استعمال کرنے دی کوشش کرنے ہاں کہ کسے طریقے شارٹ کٹ رستے دے نال ہی جڑا نا مینوں فائدہ پہنچ جائے نہ میرے ویر وہ سیانے اندر نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے وقت دے گا پھر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتاں دے نزول فرما دے گا اور آپ نے فرمایا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھدا رہیا نا یا ادھے نالوں زیادہ پڑھدا رہیا آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے لوگ نیکیاں لے کے آؤں گے بڑے بڑے لوگ نیکیاں لے کے آؤں گے اور بڑے بڑیاں جناب لیکن آپ نے فرمایا اینا بندیاں دیاں نیکیاں دا کوئی نیکیاں بھی مقابلہ نہیں کر سکتیاں جڑا بندہ اینا نو کثرت دے نال پڑھدا رہیا ہے نام اعمال دے اندر سب تو وزنی اے نیکیاں ہون گیاں اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دے نال معاف کر کے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے ایک صحابی نے آندے نے میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فارغ ہوئے نماز تو آپ نے اپنا منہ جڑا میرے کنا دے قریب کی داؤ تے آپ فرماندے نے میرے صحابی جدو مغرب دی نماز پڑھے نا تے 7 مرتبہ پڑھیا کر اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ میں تیرے کولو جہنم دیاں پناہ منگنا اللہ منو جہنم دے کولو آزاد کر لائے اے اللہ دے نبی فرماندے او جڑا بندہ مغرب تو بعد 7 مرتبہ دعا پڑھ لیندا اللہ پاک اس بندے نو جہنم کولو آزاد کر کے اپنی جنت دا داخلہ اس بندے نو عطا کر دیں گے اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا دیکھ لو کتنے زیادہ فائدے نے یار چند سیکنڈ لگ دے نے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار پڑھن دے اندر تے بندہ بھی نہیں پڑھدا سلام پھیر دے نے بس کاروبار دی فکر ہوندی ہے بچیاں دی فکر ہوندی ہے گھر جان دی فکر ہوندی ہے مدے کوئی شے کھونج نہ جائے اللہ سانو انہاں اذکاراں دے نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح میرے نبی فرماندے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی آپ فرماندے نے سید الاستغفار جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھ لیندا ہے اگر شام تک اس بندے نو موت آ گئی تے اللہ پاک اس بندے نو ڈائریکٹ ہی اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید الاستغفار آپ نے فرمایا رات دے ٹائم پڑھ لیں رات دے اذکار نے نا کئی بندے مغرب تو بعد پڑھ دینے ٹھیک ہے لیکن کوشش یہ کریا کرو مغرب تو پہلے جنا شام دے اذکار بندہ پڑھ لوے مغرب تو پہلے پڑھ لے لیکن اگر کسی بندے دے رہ جان کہ مغرب تو بعد بھی پڑھ لے عشاء تو بعد کئی بھی ٹائم لگے تو ضرور پڑھیا کرو اللہ سانو انہاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ فرماندے جڑا بندہ شام دے ٹائم پڑھ لیندا ہے اگر رات دے کسی ٹائم اس بندے نو موت آ گئی تے اللہ ڈائریکٹ ہی جنت دا داخلہ عطا فرما دے لیکن شرط ہے کہ بندہ عقیدہ توحید دا پکا ہے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے بدعت نہ کرے فرائض دیاں پابندیاں کرنے والا ہوئے نمازاں پڑھنے والا ہے اللہ اس بندے نو بغیر حساب دی اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے میرے بھائی
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اذکار نے جڑے سانو پڑھنے چاہیے نے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ صبح دے ٹائم 3 مرتبہ اور شام دے ٹائم 3 مرتبہ پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی، اللہ میں اسلام نو اپنا دین من کے راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نبی تے اپنا ہادی تے مرشد من کے راضی. آپ فرماندے نے 3 مرتبہ صبح تے 3 مرتبہ شام نو پڑھنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا. لوکی جنت چ جاندے ہون گے اپنے اعمال دے نال، لیکن جڑا بندہ اے دعا پڑھدا رہیا صبح شام کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دے ہاتھ تو پکڑ کے میں اس بندے نو اپنے نال ہی جنت دے اندر لے کے جاواں گا. یار کوئی چھوٹے اعزازی گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ پکڑ کے انہوں جنت دے اندر لے کے جا. کسی ایم پی ایم اے دا آج نہ کوئی اجلاس ہوئے کوئی میٹنگ ہوئے وہ بندے کسی دا ہاتھ پھاڑ لینو کہ یار نال میرے نال چل سٹیج تے جانا ہے، وہ بندہ آندا ہے بلے بلے میری تے کیا ہی بات ہے، میری عزت چ اضافہ ہو گیا ہے. لیکن جس بندے دا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں جنت چ داخل کرن اس بندے دی عظمت دا مقابلہ کوئی بھی نہیں جے کر سکدا. میرے محترم بھائیو یہ صبح و شام دے اذکار نے میرے کو کارڈ دی میں چھپا دے نہیں سکیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی تے انشاءاللہ ضرور ایک کارڈ دی شکل دے اندر بھی صبح و شام دے اذکار آ جان گے. وہ اصل اے کام کرن والا جے دیکھو نا بڑے بڑے اسی کام کردے رہنے ہاں لیکن اصل کام ایڑا کرن والا ہے نا وہ یہ بندہ کوئی خرچہ کر کے صبح و شام دے اذکار ہزاراں دی تعداد دے اندر چھپوا کے گھر اندر تقسیم کرے، ہر فرد دے کول چلے جان، انشاءاللہ سب تو بہترین صدقہ جاریہ ہی اے وے. اللہ میں سمجھنا میرے نالوں زیادہ دا دین دا کام ہے نا اے تسی کر سکدے ہو. میں تے ہونا 8 دن بعد جمعہ پڑھا کے چلے جانا ہے، تسی تے جناب اے دعاواں انہاں نو چھپواؤ، یاد کرو، اگلے تک پہنچاؤ، گھر پہنچاؤ. اور کوئی بندہ انشاءاللہ اگر اللہ نے منو توفیق دی تھی ایک کارڈ چھپوا کے اگلے جمعے یا اس اگلے جمعے تواڈے کول آ جان گے. نہیں تھی انشاءاللہ کوئی بندہ ایسا اللہ دا ہے کہ جڑا چھپوانا چاہے صدقہ جاریہ بنانا چاہے تو وہ بھی یہ جڑا نا نیکی دے اندر حصہ لے سکتا ہے. اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صبح و شام دے اذکار دے نال پیار اور محبت کرنی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.